जो मान को शारीरिक दुर्बलता प्रभु से माने आशीर्वाद नाहंती प्रभु से भाई से वृद्धा बापा मान को पाई मां मान को पाई मध्य प्रार्थना करछि प्रभु से समस्त का आशीर्वाद करो आ मध्य प्रार्थना करछि मंडली रो युवा युवती निमंते प्रभु जो माने पाठ पढुछंती चाकरी रे अछंती ट्रेनिंग रे अछंती अनेक ड्यूटी रे अछंती बापा प्रभु से मान को तुमे दया करो राजा से माने मंडली रो आगामी भविष्य बापा प्रभु जो थारे थिले मध्य तुमरी वाक्य को स्मरण करी जीवन यापन करबा निमंते समस्त को ए युवा पीढ़ी को ए युवा युवती मान को तुमे बलवान एवं शक्तियुक्त कर बोली प्रार्थना करूछि प्रभु वाक्य रे कहूछो युवा मनुष्य अपना पथ की प्रकार परिष्कार करिवो से प्रत्येक वाक्य प्रभु को मुखरित वाक्य द्वारा परिष्कार करि पारिबो हालेलुया प्रभु यीशु राजा प्रिय प्रभु प्रार्थना करूछि भाई मंडली रो भाई मान को पाई भौनी मान को पाई प्रत्येक जन को तुमे आशीर्वाद राखर करो प्रभु ए शेष समय ए प्रकार समय अटे बापा ए समय अनेक कार्यकलाप व्यस्त बहुलता जीवन थाई पारे से दिन नह प्रचार करे जल प्लावन हबो वर्षा पड़िबो वृष्टि हबो तुमे माने प्रस्तुत होई जहाज रे प्रवेश करो हां प्रिय माने हां प्रभु यीशु बापा आज मद से संदेश हम पाई उपयोगी होते हमें विश्वास करूछु प्रभु तुमरी आगमन सुनिश्चित हम मान को कुहा जाउची बारंबार नै वाक्य द्वारा प्रस्तुत हेबा निजको समर्पण करिबा निजको वाक्य द्वारा संपूर्ण भावे प्रस्तुतमय जीवन यापन करी प्रभु से राक्षरे अधिकार हेबा निमते हमकु दया करो मंडली थिया प्रत्येक परिवार मान को प्रत्येक पिला छुआ बापा मां छोट रु बड़ समस्त को तुमे दया करो अनुग्रह करो आमे केही भी प्रभु ए स्थान न रहू केही भी ए जगत रे न रहू प्रभु आज स्थाने स्थाने ओ युद्ध चली अछि स्थाने स्थाने महामारी चली अछि स्थाने स्थाने अनेक गंडगोल चली अछि बापा तुमे से समस्त विषय को पृथक करियोछ हां प्रभु एहा तो तृतीय विश्व युद्धर इंगित अटे ताहा जे संपूर्ण आज अमेरिका ईरान इराक प्रभु जी सपा रूस ए प्रकार बड़ बड़ देश जाक आज प्रभु अनेक भयंकर ओ आकृति से मानकर जात हेछि होइताय प्रभु एही समय ताहा घटिबो आमे राज्य रे जीवो तुमरे आगमन सुनिश्चित यीशु नाम रे हालेलुया प्रत्येक को तुम आशीर्वाद राखर करो प्रभु इंडिया रे मध्य तुम्हें शांति स्थापन करो प्रभु जदि तुमर आगमन विलंब हुए ताहले हम मान को पई संपूर्ण वाक्य उपयोगी होते संपूर्ण वाक्य हम मान को संपूर्ण वाक्य को प्रभु शांति करि परिबो हम मान को संपूर्ण वाक्य प्रस्तुत करि पारो तुम्हें दया करो यीशु राजा धन्यवाद प्रशंसा महिमा तुम्हें पाओ प्रिय मान को समस्त का आशीर्वाद राखर करो आज प्रभु भोज मध्य रहिछि प्रभु हम को वाक्य द्वारा सेही भोजर से रोटी एवं द्राक्षरस को निगूढ़ और प्रभु नहीं प्रभु ताहा जे तुमर शरीर एवं रक्त निदर्शन बोली हमें ताहा प्रभु सहायता करि पारिबो तुम्हें दया करो यीशु राजा बस्तिया प्रत्येक जन को आम समस्त को आगामी समस्त कार्यक्रम को तुमरी नाम रे समर्पण करी अति शीघ्र आसुथिबा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे प्रार्थना मागुछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महानाम धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु यीशु राजा हम मान को दया करियछंती आशीर्वाद करियछंती आज ए सुंदर सहभागिता हम मान को देइछंती मोर प्रिय माने प्रभु को योजना महानटे आज आम देखुछु समग्र जगत रे भयंकर विषय चली अछि हेले मध्य प्रभु तांको चणतरे एकत्रित हेबा निमते सुजोग देइछंती हालेलुया सेति पई हम माने व्यस्त हेबा नाही संपूर्ण प्रस्तुति जीवन वाक्य पाई निजको समर्पण करिबा आसंता माने वाक्य रु पठन करिबा आपण माने ताहा पाई परिबे आदि पुस्तक 3 पर्व तार आदि पुस्तक 3 पर्व तार 21 पद तत्संगे संगे पाठ करिबा प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तार 13 पद आदि पुस्तक 3 पर्व तार आमे गोटे पद पाठ करिबा 21 पद तत्संगे संगे आमे प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तार 13 पद गुटे पाठन करिबा जदि भाई माने पाइले पढिबारे सहायता करिवे एवेन पुनर्बार में पढ़ा प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तार 13 पद हाँ आमेन हालेलुया
ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସ, ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ବାହାରେ ଖାଇ ଆସ ହେଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମେନ୍। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହାଲେଲୁୟା, यस आमेन, ओ प्रेज गॉड, हालेलुया, यस, हालेलुया, आमेन, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। आसନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो। प्रिय प्रभु जीशुराज आम समस्त आशीर्वाद कले, एक सुंदर दिन को आज देले, पुनर्बार आज यही अपराह्न समय रे प्रभु चौंतर आमको एकत्रित करिसेंती। आमे माने जते जण भी एठार एकत्रित होइछु समस्त को प्रभु आशीर्वाद करिसेंती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हमर प्रभु भोज अछि, सेति पय आमे माने आज 5-4 रु आमे उपासना आरंभ करिछु। होई थाई पारे आमे ठीक समय आसी पारनु, हेले मध्य प्रभु आमको ए सहभागिता देइछंती। हालेलुया। आमे माने देखुछु मोर प्रिय माने समय बहुत अति स्पीड रे चालू अछि, आउ दिन मध्य बहुत स्पीड रे बदलू अछि। हालेलुया। आउ समस्त विषय आबे देखंतु बिजनेस टू आरंभ करी ऑफिशियल समस्त विषय आज पृथ्वी सारा एक प्रकार भाव स्पीडली चली अच्छी। स्थाने स्थाने महाभयंकर घटना जाक चली अच्छी, युद्ध मध्य चली अच्छी, भयंकर एटा तो निश्चय तृतीय विश्वयुद्धर गोटे संकेत होई पारे, किंतु सही समस्त विषय प्रभु आमको पृथक रखी आज यही समय सुजोग आमको देइछन्ते। हालेलुया। याठारु केटे मूल्यवान विषय किछि नाही। हालेलुया। सेति पई आसंत आमे आनंद उल्लास करी से प्रभु को आमे महिमान्वित करिबा, आउ एही सुजोग पाइथिबा सकस आमे प्रभुंकर गौरव करिबा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एटे गुटे विषय देखुछु आज प्रभु हो जो उपासना अछि, मु मेसो साबकंकर सेवा आउ मेसो साबक किए अटंती, से मेसो किए अटंती, आउ से मेसो आउ जो छिन्न भिन्न हैला प्रहारित हैला, आउ ताहार रक्त संपूर्ण उबुडुबु हेथिबा शरीर को देखा जाउ अछि, आउ से मेसो कोन अटे, आउ से मेसोर निदर्शन किए अटंती, आमे ताहा विषय देखि परिबा। हालेलुया। आउ से विषय नै कि अंतिम समयर भविष्यवक्ता अनेक मेसेज प्रचार करिसंती। मु से विषय किछि अल्प विषय मु नोट करी अछि, एवं ताहारु आउ किछि पदपर्व वाक्यर से पवित्र बाइबल पदपर्व द्वारा ताहा जड़ित अटे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। एट देखुछु जते बेले आदम हवा पाप रे पतित हेले, आउ पाप रे पतित हेला परे से माने कोन भाबुछंती, से माने कहउछंती कि आमे उलग्नता अच्छु। हालेलुया। से माने जतले निजर उलग्नता जानी पारले, से माने निज चिंता द्वारा निज ज्ञान द्वारा वस्त्र से माने प्रस्तुत करुछंती, आउ वस्त्र प्रस्तुत कला परे मध्य सही वस्त्र से मानकर उलग्नता ढांकी पारला नहीं। हालेलुया। किंतु प्रभु से मानकर उद्धार निमंते, से मानकर पापरु क्षमा प्राप्ति हेब निमंते आउ गोटे पशु को बलिकृत करा जाउ अछि, आउ से पशुर चमड़ा द्वारा से पशुर आउ से चमड़ा द्वारा से मानको पई वस्त्र परिधान करा जाउ अछि। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रथम आदम जतबेले पाप रे पतित होउछंती,
प्रभु से प्रकार ताकू रखु नाहांती ताहांकू सेई पुनर्बार सेई पाप और उद्धार पाइबा निमंते सेई रक्त ता पई साक्षी होते हालेलुया सेदि पई हमन देखि पारु अछु ए आदि पुस्तक 3 पर्वर घटना आपण माने पूर्व पद जाक पढ़िबे ताहा बहुत सुंदर भाव लिखा जाई अछि जते बेले हवांकु शैतान प्रलोभित रखुछंती एवं ताहांको कथा द्वारा से पाप करूछंती आ से पाप कोला परे से आदम को मद ताहारो आ सेई पाप रे सहभागिता करूछंती आ तापर से माने कोन होछंती प्रभुंकर सेई थियोपिनी को संपूर्ण भाव रे पाप रे पतित करूछंती हालेलुया आपण माने देखि परिबे आदि पुस्तक 1 पर्वर आदम संपूर्ण स्पिरिचुअल थिला हालेलुया 2 पर्वर आदम संपूर्ण मनुष्य धूली रु निर्मित आदम थिला 3 पर्वर मनुष्य पाप रे पतित होइथिबा आदम थिला हालेलुया आदि देखंतु हम मार को प्रभु से ठाकु नेबा पय चाहुछंती जो प्रथम आदम आदि पुस्तकर आदम से संपूर्ण पवित्र एवं ता पाखरे कोनोसी पाप नथिला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउ 2 पर्वर आदम धूली द्वारा निर्मित हैला प्रेज द लॉर्ड आउ धूली द्वारा निर्मित होला किंतु ता पाखरे पवित्र थिले मध्य से हवांकर कब्जा रे पड़ी शैतान द्वारा से संपूर्ण पाप रे पतित होई 3 पर्वर आदम संपूर्ण पापी बोली गणित हैला हालेलुया प्रभुकर योजना ए प्रकारटे मोर प्रिय माने आमे माने संपूर्ण तृतीय स्थान लोक थिलु प्रभु हमको 3 प्रकार आदम को उद्धार करला परी से ए जगत रे जन्म ग्रहण कले आम पई से क्रूसविद हेले एवं हमर सकल पाप को क्षमा करी आज 2 पर्व आदम को हमको नै छथि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एबे हमें 2 पर्वर आदम सदृश अछु हेले मध्य आज थियोपिनु कमे जोगी कछु जोटा कि 1 पर्व आदम संपूर्ण स्पिरिचुअल होते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तो हम मार को जानिबा को पड़िबो एई मेष जो मेष को बलि दिया गला एहा तो सेई जदी से गोटे चर्मर वस्त्र प्रस्तुत कले तो नित्यंत किछि पशु तो मरि जाइथिबो हालेलुया सेई पशु की अटे सेई पशु केही नहंती स्वयं प्रभु जीशुर निदर्शन अटंती हालेलुया आउ सेई वस्त्र ताहाकू आउ संपूर्ण ताहारो लज्जा को से संपूर्ण आबोध करि पारिला किंतु ता पूर्व से माने गोटे वस्त्र प्रस्तुत करथिले पत्र रु से माने वस्त्र प्रस्तुत करले हालेलुया किंतु ए वस्त्र सब दिन रही पारिबो नाही ए पत्र मिनिमम गोटे आधा घंटा किबा घंटाटे ताहाकू लज्जा ढांकी पारे किंतु प्रभुंकर योजना प्रकटटे आज निरीह प्राणी सेई आदम हबांकर पाप मोचन करिया पई बलिकृत हैला हालेलुया आम मान को पई मद निरीह एकमात्र पवित्र उद्धार करता प्रभु आम मार्ग पाई से कुरड़ा प्रहार पाइले आम मार्ग पाई क्षत विक्षत हेले एवं निजर बहुमूल्य रक्त को से संपूर्ण ढाली देले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांतु देखुछु आम माने एई समय रे आ प्रभु आज एई वाक्य को देबा पई चाहुचंती आमे माने जो विषय को ने आज हमें शिक्षा करे को जाऊ अछु आज जो प्रभु भजर उपासना खाली आज संपूर्ण डॉक्ट्रिन भाव में ताकू नेला हबो नाही रीतिनीति भाव रे नेले हबो नाही प्रथम तो निदर्शन ताहा कौन अटे ताहार निदर्शन आम मान को कौन दर्शाए ताहा नितांत जानिबार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु ठारे किछि पाप नथिला प्रभु जीशुकर पापर लेश मद नथिला किंतु आम मान को निमंते से क्षत विकृत आसंतु जिसाय पुस्तक 53 पर्व आमे 1 पदरु टिके पढिबा जिसाय पुस्तक 53 पर्व 1 पदरु पढिबा आम्भ मान को संवाद आज एई समय प्रभु आज प्रभुकर उद्धार संवाद देउछन्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि विश्वास करूनु आम मान अन्य मनुष्य हेबा एई वाक्य जदि विश्वास करूछु आमेन बोली कहिबा हालेलुया आम्भ मान को संवाद अर्थात प्रभु मुखनिष्ठ संवाद आज मंडली रे उच्चारण करा जाउची प्रेज द लॉर्ड हां कोन मा पढो हां सदा प्रभुकर बाहु हां एई बाहु आम ऊपर प्रकाश हेती हालेलुया आमको कौनसी विपद घटिब नाही कौनसी मारी आम तंबुरी गुरासिब नाही प्रेज द लॉर्ड
गीत संहिता पुस्तक 91 पर्व पढ़ गीत संहिता पुस्तक 91 फाट फाट हाँ प्रभुंकर बाहु एते महान अटे से समस्त पाप हमको उद्धार कर पारिबो से समस्त विनष्ट हमको रक्षा कर पारिबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हाँ पढ़ंतु भाई हाँ 91 एक पद पढ़ भाई हाँ सर्वोपरि परिस्तंभ आवृत स्थान रे वास करे यस से सर्वशक्तिमान को छाया तले बसति करिबो हालेलुया जेउ जन आज आम मैंने जिते जन बसीचु मंडली रे प्रभु आम आह्वान कर समस्ते से सर्व परिस्तंभ आवृत स्थान रे वास करिछु हालेलुया आमको कौन सी विपद घटिबो नहीं आमको कौन सी मारी आम मान को आघात करि परिबो नहीं कारण सदा प्रभुकर बाहु आम ऊपर अछि प्रेज लॉर्ड बाहु अर्थ बल अधिकार सुरक्षा प्रभुंकर बाहु जितेबाला आम ऊपर अच्छी आमको कौन से शैतान फांद आमको कौन विनष्ट कर पारिबो नहीं प्रेज लॉर्ड हालेलुया पुनर्बार जिसय पुस्तक हाँ पढ़ो माँ हाँ कारण से ताहाको दृष्टिरे चारतुल्य और शुष्क भूमिरे उत्पन्न मूलतुल्य बढ़ले ओ यस हालेलुया हाँ तापरे ताहाकर रूप की शोभा नहीं यस ताहाकर रूप की शोभा नहीं ठीक अच्छी पुणी ताहाको देखिले हाँ आम्भे माने जे श्रद्धा करिबा हाँ ताहाकर एपरि सौंदर्य नहीं एपरी सौंदर्य नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जतबले आउ सही जिहुदी लोक माने ताहाकू बांधिले अब ताहाकू मृत्युवर्ण करबा निमंते ताहाकू गलगथा को नेउछंती आउ ताहाकू छेप पकाउछंती ताहाकू कुरला प्रहार दिया जाउछि सेतबले प्रभुंकर शरीर रूप संपूर्ण गोटे ए प्रकार जने दरिद्र लोक बलिया हे गला हालेलुया किंतु से दरिद्र नुहंती आम मान को निमंते से एई जातना पाइले प्रेज लॉर्ड हालेलुया हां पढ़ो मां तापरे से अवज्ञात ओ मनुष्यर त्यक्त दुखी लोक हाँ ओ शोक परिचित हाँ पुणी मनुष्य माने जहा ठारो मुख आच्छादन करती यस एपरि लोकतुल्य हाँ से अवज्ञात हेले आउ आम्भे माने ताहाको मान्य करू नाही आम्बे माने ताहाकू मान्य करूने एबे पर्यंत मध्य प्रभुंकर एई महान विषय को अनेक लोक माने अविश्वास करंती अपवाद करंती हालेलुया किंतु एई समर मेसेज अंतिम समर विश्वासी मंडली एहाकू आमेन बोली ग्रहण करे हालेलुया कारण से जानि अछि से प्रकाश तो वाक्य 19 पर्व रे से रक्त निमोजित वस्त्र वस्त्रांत से केहि नुहंती से होउछंती आदम हवा को पाप उद्धार करी से मान को वस्त्र पिंधाथिबा से मेष अटंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड 19 पर्व 13 पद हां प्रकाश वाक्य 19 पर्व 13 पद से रक्त निमोचित वस्त्र परिहित हां पुणी ताहाकर नाम प्रभुंक वाक्य ओ हालेलुया ये कहीं नुहंती प्रभु स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती एई वाक्य कौन हैला भाई देहवंत हैला हालेलुया आउ खाली वाक्य नुह एई वाक्य स्वयं से प्रभु अटंती शरीर रूप धारण करे जगत कासिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड आउ देखु आमे माने मोर प्रिय माने जते बेले प्रभु को क्रूसविद करा गला आउ ताहार सकल आम मान को समस्त पाप से बहन करे से क्रूस काठ झुलिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रभु के सहित आम मार्ग कौन सी संपर्क नथिला किंतु आम मार्ग पई से निजकू आम मार्ग पई बलिकृत करिया पई से निजकू प्रस्तुत कले प्रेज लॉर्ड हालेलुया कारण सेदी पई आम मान को शेष समय रे प्रभुंको पई निजकू समर्पण जीवन यापन करबा को पड़िबो आउ सेई मेसर निदर्शन स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही अटंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया थोड़ी ना एमती कौन आदम हवा को वस्त्र पिंधा कौन ये आसला कि चमड़ा आसला नाई किछि तो मरी जाई अछि सेई मरणर अर्थ आज आम मान को जना अछि हालेलुया ताहा किछि नुह ताहा सेई मेष शावक जे कि आम मान को पई से क्षत विक्षत हेले जे कि आम मान को पई क्रूरा प्रहार पाइले एई जिसाय 53 पर्व रे सबु आधार विषय संपूर्ण भाव रे मात्यु पुस्तक और 27 पर्व संपूर्ण भाव कंप्लीट हे गला हालेलुया आउ आमे माने ताहा तले जानि पारलो प्रभु आम मान को पई ताहा करि अछंती आउ आमे आजि निजर लज्जा को ढांकीबा निमते प्रभु बहुमूल्य भाव रे जतले प्रभु क्रूस कबरे क्रूस काठरे झुला गला अनेक लोक माने सेई रास्ता दे जाउथिले
ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ହେ ଇଏ ଯଦି ମସିହ ତାହେଲେ କ'ଣ ଉଲଗ୍ନତା ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଉଲଗ୍ନତା ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କଲେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଢାଙ୍କା ଗଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଉଲଗ୍ନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଢାଙ୍କି ଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ତାର 5 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ମା। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚୟତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହେଲେ ଦୋଷୀ କିଏ? ଆମେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କୁରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ହେଲେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପଢ଼ ମା ପୁନର୍ବାର। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ୟେସ୍। ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଶାସ୍ତି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବେତରା ଘର ପାଇଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଛେପ ପକାଗଲା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ବିନ୍ଧାଗଲା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା କେବେ ବି ମିଛ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବେ ସେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 22 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋସେଫ ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ନର୍କଗାମୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆମ ଆଗରେ ପଢ଼ା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କିଏ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ? ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେଷ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇ ମେଷର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 29 ପଦ 29। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 29 ପଦ। ଶନିବାର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ୟେସ୍, ଏହି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଯୋହନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇଏ ମରିୟମର ପୁଅ, ଯୋସେଫର ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ନାମଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ହିଁ ବିଷୟ ଅଛି। ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୀଶୁ ତାହାର ପିତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋହନ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋହନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆଜି ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ ମେଷ ଶାବକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଯେତେବେଳେ ଯୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋହନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମରିୟମଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଢ଼ ଭାଇ। ତହିଁଆର ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଏହା କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଦମ ହବାନି ସିଣ୍ଡା টাটাকি তার মেষ তারি চমড়া মাসে এ মেন ইউরে তারি পান্ডা কই এমাই বাতে স্বয়ং পেনু প্রভু যীশু খ্রিস্ট মাসে। হালেলুয়া,
ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଏଙ୍ଗା ଇରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ইমা যখন মেহপি মানে যু মেহদু রন্ডে মেরমি ওটা ভাই মানে এরি সমগ্র জগত দ্বারা পাপ তেরি বহন জ্ঞান সাজি মানে হালেলুয়া। এই প্রকাশন আজি অন্তিম সময়ের বিশ্বাসী মান পাখে রহিবা দরকার। হালেলুয়া, প্রেজ লর্ড, হালেলুয়া। কোন পাই রক্ত দ্বারা পাপ মোচন হেইথায়। রক্ত বিনা বহিলে পাপ কেবে মোচন হেই ন থায়, পাপ ক্ষমা হেই ন থায়। যেতবে যাজক মানক পাখকু কোনসি মেষ কিবা ছাগ কিবা কাপ্তা বলি দিয়া যাই থাকে, সেই কাপ্তার মাংস সেটা নিয়ে যাই নথিলা, কোন নিয়ে যাউথিলা? রক্তকু নিয়ে যাউথিলা। হালেলুয়া। রক্তরে জীবন ଅଛି, সেই রক্ত হি জনকর জীবনর উদ্ধার করি পারিব। হালেলুয়া। আর সেই রক্ত আমমানক সকল পাপকু ক্ষমা করি পারিব। দেখন্তু এইটি গুটে দুইটা বিষয়। আজি আদমଙ୍କ গর্ভରୁ দুইটা সন্তান জাত হেলে, হবাଙ୍କ পেটରୁ জଣେ ହେଲା କଇନ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ହେବଲ। ହାଲେଲୁୟା। এই দুই জଣଙ୍କର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। କଇନ କ'ଣ କଲେ? ଭଲ ଭଲ ନିଜର ଗଛର ଫଳ ଯାକ ନେଇକି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହେବଲ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷକୁ ନେଇ ତାହା ବଳି କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ପରିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମଣ୍ଡଳୀର বিশ্বাসী ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶନର ଅଭାବ ଥିଲା। କଇନ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶନର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ କେବେ ଫଳକୁ ସେ ଆଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମେଷର ମେଦକୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ଆଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ହେବଲ ଜାଣିଥିଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅରସରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୀଜ ଅଟେ। ए कोई न कौन सी प्रभु को बीज न थिला, से सर्पर बीज जो सर्प की आदम हवा सहित प्रथम संपर्क स्थापन कला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपण मान देखिबे आदम हवा जेतेबेले हवा आदम सहित से निर्माण करा गला, को जगह ले आदम सहित हवा कथा बरे देखिछंती? प्रथम काहा को कथा हला? से शैतान सहित कथा हला। हालेलुया। तापरे जाइके निज स्वामी सहित कथा होछि, ताहा कथा नथिला, ताहा तो संपूर्ण पाप थिला। हालेलुया। आज एई वाक्य ही लोक माने मिड़ामड़ी करिकी मुड़ी मड़ा करिकी लोक संतुष्ट पाई प्रचार भी करि पारंती, कहि भी पारंती, जो द्वारा एठे कईन परि प्रकाशन एवं आदम परि प्रकाशन उत्पन्न हेइ थाए। हालेलुया। प्रभु कोन कले? कईनर नैवेद्य उत्सर्ग करा गला, किंतु ताहा ग्रहण कले नाही। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किंतु आदमंकर नैवेद्य प्रभु ग्रहण, सॉरी हेबलंक नैवेद्य प्रभु ग्रहण कले। अंतिम सब भविष्यवक्ता कहती कारण हेबल पाखरे प्रकाशन थिला। हालेलुया। एई गुप्त निगुर आत्मिक रहस्य थिला, सेति से जानी पारला रक्त द्वारा ही लोक जनकर पाप मोचन हेइ थाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु। एटा देखुछु आमे माने एई जो जहन देखुछंती आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट रे बाप्तिस्म नेबा पय आसुछंती, जहन कहउछंती अरे अरे ये तो मेष आसु अछि, जो मेष की आम मान पई क्रूस काठरे ताकू संपूर्ण भावे आउ मृत्युवर्ण करिवार अछि। हालेलुया। ता पूर्वरु प्रभु एई प्रकाशन आज मंडली को दैछंती। आसंतु पढिया प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 8 पद। प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 8 पद। हाँ, जगतर पतनाबदी। हालेलुया। जगतर पतना, जगतर उत्पत्ति पूर्व अर्थात ये मेष आम मान बलिकृत होता। प्रेज लॉर्ड। ताहा कि प्रकार थिला? ताहा छाया सदृश थिला, आज आम मान को काया रे परिणत करा जायछि। प्रेज लॉर्ड। ऑलरेडी ताहा घटी अछि। मोर प्रिय माने आम माने महान अटु, आम माने धन्य अटु। प्रभु आज आम मान को पई से समस्त वाक्य गोटे 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 फुलफिल करछंती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हां, आउ थोड़े पुनर्बार पढे मा सेटा। हां, जेउ मानकर नाम कोठारे जीवन पुस्तक नहीं, मेष शावकर जीवन पुस्तक। हालेलुया। बाइबल रे
पुस्तक अनेक अच्छी जीवन पुस्तक एवं मेष शावक जीवन पुस्तक ये पृथक देखंतु एई बलिकृत मेष शावक पुस्तक रे आमर नाम अच्छी भाई हालेलुया जीवन पुस्तक थिला आमे माने जानू ठीक अच्छी जीवन पुस्तक थिला किंतु एई समर मेसेज आम मान को सेई मेष शावक जीवन पुस्तक ट्रांसफर करछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया एठारे जहाँकर नाम थरे लेखा गला ताहार नाम कटा जाई परिबो नै कि बा ताहार छिंडा जाई परिबो नै हालेलुया प्रेज लॉर्ड और सेति पई प्रभु आम मान को से समस्त विषय उद्धार करछंती आसन तमन रोमी पुस्तक 5 पर्व 19 पद कारण जेपरी जनकर अनाज्ञा बहुता द्वारा यस हां अनेक पापी हेले हां सेहिपरि मध्य जनकर आज्ञा बहुता द्वारा अनेक धार्मिक हेबे जनकर आज्ञा बहुता द्वारा अनेक धार्मिक गणित हेले अनेक पाप उद्धार पाइले हालेलुया प्रभु जीशु एवं आम मार्ग मध्य ए प्रकार कौन संपर्क थिला जे से आम मार्ग पई क्रूसविद हेले से आम मार्ग पई साकू मरण मरण रे ताकू पका गला कारण प्रभु आम मार्ग उद्धार निमंते आमर निज स्वयं उद्धारकर्ता भाବରେ गणित हेले हालेलुया कारण जनकर आज्ञा बहुता पाई आमे माना जे उद्धार पथ पाई अछु प्रेज लॉर्ड हालेलुया आसो तमन गोटे लेवी पुस्तक तार 14 पर्व 25 पद गोटे पढ़ा लेवी 14 पर्व 25 पद पुणी से सेही दशार्थक बलिर मेषवस्त्र बध करिवो आउ याजक सेही दशार्थक बलिर किछि रक्त नै बधनीय लोकर दक्षिण कर्ण प्रान्तरे ओ दक्षिण हस्त वृद्धांगुली रे ओ दक्षिण पाद वृद्धांगुली रे लगाइबो तापरे तहि उतारे सेही तैलरु किछि नै आपणा बाम हस्त पापुली रे ढालिबो ओ एटा तो संपूर्ण भाबे हम पाई गोटे भयंकर व्यवस्था थिला हालेलुया ए प्रकार करिवो गोटे मेष नेबो सेही मेष बलि देबो आउ दक्षिण हस्त बुढ़ांगुटे लगाइबो बाम हस्त बुढ़ांगुटे लगाइबो दक्षिण हस्त आउ हस्तर बुढ़ांगुटे लगाइबो तापर ताहा जाजक को देबो ए बहुत लॉन्ग प्रोसेस थिला हालेलुया कौन थिला एहा लॉन्ग प्रोसेस थिला किंतु प्रभु आम मान को बहुमूल्य विषय को प्रकाश कले सीधा सड़क प्रभु को छामुरे ठिया है निज को नतमस्त करी प्रार्थना सका निजर पाप में क्षमा करि पारु हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया एते महानटे प्रभु एहा काहे की कले मोर प्रिय माने आमे किए थिलु जे प्रभु हम पई ए विषय कले कारण प्रभुंकर संपूर्ण रक्त आम मान को संपूर्ण भावे प्रक्षालन करि पारे हालेलुया एवरी पुस्तक 9 पर्व 22 एवं 23 पद एवरी पुस्तक 9 पर्व 22 एवं 23 पद पढ़ंतु पुणी व्यवस्था अनुसार हां प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए यस व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त रक्त द्वारा सूचीकृत हुए हालेलुया ताहानो जे व्यवस्था बंद है व्यवस्था को प्रभु सहज कले हालेलुया आउ थरे प्रभु एबे कोन करो आउ थरे जाओ आउ थरे बे मेष को बलि दो प्रभु ताहा कहउनंती कोन पई प्रभु व्यवस्था को आम पई अति सहज कले आमे प्रभुंकर छामुरे बसी प्रत्येक विषय में सीधा सड़क कहि परिबा हालेलुया आसन त माने पढिबा माथ्यू पुस्तक 21 पर्व आउ तार 11 এবং 12 पद माथ्यू पुस्तक 21 पर्व 11 12 पद हां सेथिरे लोक समूह कहिले हां ए गालीलिस्थ नाजरीतर भाववादी यीशु हां परे यीशु मंदिर रे प्रवेश करी Yes. से स्थान रे क्रय विक्रय करूबा समस्त लोकଙ୍କୁ हां बाहर करिदेले ओ हालेलुया एटा गोटे घटना घटिछि कारण व्यवस्था अछि कोन मेष जने किनिबो ताकू बलि देबो रक्त नै कि जाजक को देबो हालेलुया दिने कोन हला प्रभु जेरूशलेम को जाउछंती सेटे देखुछंती मंदिर रो प्रांगण रे कोन हेछि क्रय विक्रय चलछि कोन सेटे काप्ता अछि गुगु अछि मेष अछि टंका पैसा रो आयो बियो कारोबार चलीथिला
প্রভু তাহা দেখি বিরক্ত হেলে এবং সে ভিতরকু যাই তাহা সম্পূর্ণ প্রত্যেক অংশ তড়ি দেলে। হালেলুয়া। আউ লিখুন তো আউ গোটে নিরীহ মেষ আউ বলি হেব ନାହିଁ স্বয়ং সেই মেষর নিদর্শন মু আম সমস্তଙ୍କର উদ্ধার পাই মু বলিকৃত হেবে বলি তাহা সম্পূর্ণ ভাঙি দেলে। হালেলুয়া। তারপরে 12 হ্যাঁ ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି হ্যাঁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମେଜ ହଁ। ଓ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆସନ ହୁଁ। ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଦହନ ଜହନ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏହି ଦେଖ ମେଷ ଶାବକ ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ପାପ ବହନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই মেষ ଶାବକ କେହି ନୁହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 4 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। 4 ଏବଂ 10 ପଦ। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ କାରଣ ଦୂତ ଓ ସାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ହଁ ହଁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ତାହେଲେ ଆଗ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମେଷ ବୃଷକୁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ମୋଚନ ହେଉନଥିଲା? ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲେ ହେଇନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିଲା ବର୍ଷଟେ। ଯଦି ଭୁଲ କଲ ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେ ମେଷ ଶାବକ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। 10 ପଦ ପଢ଼। ସେଇ 10 ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢ଼। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ହଁ। ପାପରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ୟେସ୍। ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। କ'ଣ ହେଇଅଛୁ? ହାଲେଲୁୟା। ବେଞ୍ଜାତେ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ওটা বিয়ে পেনু মাইসেল টঙ্গ টঙ্গ সাইন। হালেলুয়া। এই বাক্য নেই নু মাইসেলু পেনু সাবা দরকার মানে। হালেলুয়া। যদি নেই টুক না মাইসেলু পেনু সাধা আর যদি অর্থ পুরসিটা আসু নেই জি বাক্য দাদু পেনু মাইসেলু এটা সাবা না। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। এমানে আমি পাতে 4 পদ তলি পুনরায় সেই 4 পদ পড়ো ভাই। হ্যাঁ। কাରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ কারণ বৃষ এবং ছাগল রক্ত ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ পাপ হরণ করিব ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା অসম্ভব। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ତାହାର କିଛି ତ ପ୍ରତିକାରର ବିଷୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ମେଡିସିନ ଟାବଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ କରାହେଉଛି? ଅପରେସନ୍ କରାହେଉଛି, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳା ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି ନା। ସେଇ 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ କ'ଣ କଲା? ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଅଛି। ଏହି ନାମ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିଚୟ ପାଇବାର ଅଛି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ 4 ପର୍ବର ଅସମ୍ଭବ ପଦକୁ ସେଇ 4 ପଦର ଅସମ୍ଭବ ପଦକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? 10 ପଦରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିଥାଏ, ଖୁଲାସା କରିଥାଏ। 10 ପଦ ପଢ଼। ହଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ହଁ। ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓ ସେହି ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଥାଉ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଟାଯିବ, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ହବ? ସେଠାରେ ନାମ ଲେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 7 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। ତାହାର 10ର 7। ହଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ। ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 1 ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର ଆଦମ ପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା 2 ପର୍ବର ଆଦମକୁ ସେ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା।
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାର ଘଟୁଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ଘଟୁଅଛି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ, ତାହାର ସହକାରିଣୀ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆମର କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାହାର କିଛି ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବରେ ମୋହର ସନ୍ତାନ ଭଳି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ସେ ବଳୀକୃତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଦିନମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଥାଏ, ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ କର୍ମର ଅଛି, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଯାଇକି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶୈତାନର କବ୍ଜାରୁ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ 8 ପଦ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଗଣନା 5 ପର୍ବ 8 ପଦ। ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ହଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏପରି ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ହଁ ଯେବେ ସେହି ଲୋକର ନଥାଏ, ହଁ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଁ ଯେଉଁ ଦୋଷାର୍ଥକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ ହଁ ତାହା ଯାଜକର ହେବ। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ମେଷ ପାଇଁ ଓ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ଯାଜକ ଅଧୀନ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଗତରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଝରି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ତାହାର ଆମର ପାପ କେବେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ, ଆଉ ନିଜର ପାପକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ବହନ କରି କ୍ରୁଶ କାଠରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ, ଆପଣମାନେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ 33 ପଦ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀର ମେସେଜ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ କଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଭାଇ ବ୍ରାନାମ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି 2-3ଟା ପଦର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ହଁ କପଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ପଦରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଛି। ଯଦି ଖାଲି ଆଉ ସେମାନେ ବୋଲେ ଆମେ ରହିଗଲେ, ହଁ ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ଆଜି କାହାକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ସେମାନେ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅପ୍ରସେ ଆଉ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୁଙ୍ଗାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ଛୋଟକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନେ କପଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ କୋ ସ୍ଥାନରେ? ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, କୋ ସ୍ଥାନରେ? କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନ, କ୍ରୁଶ କାଠରେ ଯାହାକୁ ମରାଗଲା, ସେଇ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ଥାନ, ତାହା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ତାହା ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସାଲମ ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତାହା ଜେରୁସାଲେମ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମରାଯାଉଛି ସେଇ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ସେଇ ସାଧୁକି ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ତାପରେ ମା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହଁ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। କୋଠାରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ? ଏଇ ଗୋଲଗଥା ସ୍ଥାନରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉମାନେ? ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଜେରୁସାଲେମ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ, କାହାକୁ?
ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବଳିକୃତ ମେଷ ଶାବକ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗଲଗଥାର ସେଇ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ଝୁଲିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସହଜ ଲାଗୁଛି ଆମ କ୍ରୁଶ ଯାକ ଟଙ୍ଗେଇକି ବୁଲୁଛୁ। କ୍ରୁଶ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏଇ କ୍ରୁଶକୁ ଲୋକମାନେ କମନ୍ କ୍ରୁଶର କଥା ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶର କଥା ଆଜି ଆମେ ସେହି କ୍ରୁଶର କଥା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି କ୍ରୁଶକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଥିବା ଖଟା ସବୁ ବିଷୟ କାମ ଜାଣିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ କ୍ରୁଶରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ତ କିଏ କୋଟେ ଟଙ୍ଗାଉଛି କ୍ରୁଶ, କେତେକ ଜଣ ଏଇଠି ଟଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି, କାନରେ ଟଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି, ବେକରେ ଟଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଟଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍ଗାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସାଧୁ କି ପାରୁସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବଡ଼ ମହା ଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କି କ୍ରୁଶରେ ମରା ଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଯେତେବେଳେ ମରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ତାକୁ ମରାଯାଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ହାତ ଯାକ କରାଯାଉଅଛି, ତା ଶରୀର ଏଇ ହାତ ଯେତିକି ଆମର ବଳ ଆମର ଶରୀରର ବଳ ଏଇ ହାତ ନେଇ ଟାଣିକି ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଜଣେ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହଁ। ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ତିକ୍ତତା ଦିଆଯାଉଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଆଘାତ କରାଯାଉଅଛି। କାରଣ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଆଘାତ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ରକ୍ତ ନଥିଲା, ରକ୍ତ ଏବଂ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ରକ୍ତ ଏବଂ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ଏଇ କ'ଣ କହିବେ ଏଟାକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ? ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ନା ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଏଇଟା ପୁରା ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ? ಅನಾಯಿನರಿಯ ಕೇರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಈ ಕೇರಿಡೆ ಎಸಲ ಮೇಲ ಪೇನು ಸಲನೆ ಉಪ್ಪಾಯಿ ಮನೆ ಎಂಬ ಖಾಲಿ ರಕಾವಾತೆ ಎಂಬ ಸಿರು ಎಂಗ ರಕಾವಾತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ এই জড় বাক্য আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা এয়া তাহা ওটে সেই মণ্ডলী এই সময়ের মেসেজ বিশ্বাসী হালেলুয়া প্রেজ লর্ড প্রেজ লর্ড খালি সেতিকি নুহ সেই রক্ত এবং মাংসর নিদর্শন প্রভু যিশুଙ୍କର এই বাক্য আজি আমাকে পিউরিফাই করুছি প্রেজ লর্ড হালেলুয়া দেখুছ মোর প্রিয় মানে ଏହା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୋଠେ କିଏ କାହିଁକି এই মেসেজକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋମାନେ ଆଜିକାଲି ଜଣକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ ସେମାନେ କହିକି ହାଲେଲୁୟା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କାହାକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କୋଠାରେ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେଇ ଗଲଗତାରେ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ବଳି ଦିଆଗଲା କ୍ରୁଶ କାଠରେ ତାକୁ ବଳି ଦିଆଗଲା ହାଲେଲୁୟା କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ରକ୍ତ ଡୁଡୁବୁଡୁ ହେଇକି ସେ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରରୁ ତଳକୁ ଚିରିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚିରିଥାନ୍ତେ କୋଉଠୁ ଚିରିଥାନ୍ତେ ତଳରୁ ଉପରକୁ ଚିରିଥାନ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଚିରେଇଲେ ତାହାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ବିଷୟ କହନ୍ତି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ସେଇ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୁଲୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ କହିକି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଜକ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥିଲେ
সেই পবিত্র স্থানକୁ ଜଣେ ହିଁ ଯିବ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜଣେ ହିଁ ଯିବ। ଯଦି ସେ ଯିବ ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହାର ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧାଯିବ, ଗୋଟେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ଠିଣି ବନ୍ଧାଯିବ, ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିଛି ସେଠାରେ ହିଁ ମରିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗା ଗଲେ ଭଲ, ସେଇଠୁ ଗଲେ ଭଲ, ଏହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ପାତନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ ମୁଁ ଦାନ୍ତଲିକି ଯିବି, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ପର୍ତ୍ତମାହା ଯିବି, ଏଇ କଥା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହା ପାଖରେ ସେଇ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ବହନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଅଛି, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ତାହା ଚିରିବ କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଥିଲା ତାହା ବିଚ୍ଛେଦ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗଣିତ ହୋଇଛୁ, ସିଧାସଳଖ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜକୁ ଅବନତ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହା 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଥିଲା? 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ଆଉ ତାହାର ମୋଟା 8 ଇଞ୍ଚ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ? 8 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଚିରି ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିରାଗଲା, ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ତାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ସିନ୍ଦୁକ କୋଉଠି ନଥିଲା, ସେଇ କପାଳ ନାମକ ସେଇ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେରିକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସିନ୍ଦୁକର ସେଇ ରକ୍ତକୁ ନେଇ ତାହାର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା। କୌଣସି DNA ତାହା ମିଶିଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଗ୍ରୁପ, ବି ଗ୍ରୁପ, ସି ଗ୍ରୁପ କିଛି ମିଶିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଶାବକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଧପଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ରହିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ରହିବ, ନା ଆମେ ଟିକେ କାନ୍ଦିବୁ, ବ୍ରେ ବ୍ରେ ରିନାମୁ ସେ ବିହିତେ, ତାପରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ନାଚିବୁ। ଏହି ବିଷୟ ନଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମେଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଉଛୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ରିଫାଇ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ଏଇଟା କହେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ, ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷରସର ମୁଁ ହସ୍ତରେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ତୁମେ ବହାଇଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମସ୍ତକରୁ ସେଇ କଣ୍ଟକ ଯେତେବେଳେ ତମ ମସ୍ତକରେ ଆଘାତ କରାଗଲା, ସେଇ ମସ୍ତକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର ତାର 19 ଏବଂ 20 ପଦ ପଢ଼ିବ। ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଥିବାରୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକ ଥିବାରୁ, ଆସ ଆମମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ
ତୁମକୁ ନିକଟତମ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆଉ ଛାଗ ମେଷ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ହୃଦୟ। ହାଲେଲୁୟା। এই বিশ্বাস রূপ হৃদয় দেই প্রভুঙ্ক ঠারে আমি সমর্পণ জীবন যাপন করিবা। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। আমনকৰ পাপ ক্ষমা পাইছি যেতলে আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କୁ নিজর ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা গ্রহণ কলু। প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামরে বাপ্তিস্ম নেই আমার পাপ ধৌত করিଅଛୁ। হালেলুয়া। সেই রক্ত আম পাই ধোয়া হয়েছিলা, রক্ত বহা যাইছিলা, কিন্তু মোহর কার্যকলাপ ব্যবহার চালিচলন আজ পাপরে মতে পড়াউଅছি। কিন্তু আমমানকু বিশ্বাসরে খালি টেরিকি রহিলে হব ନାହିଁ, বিশ্বাসরে খালি ঠিয়া ହେଇକି ରହିଲେ হব ନାହିଁ। বিশ্বাস দ্বারা গোটে গোটে କାର୍ଯ୍ୟ কামକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମୁଁ ତାହା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆକାରରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଇଏଟାକୁ ମୁଁ ବନେଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହଉ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ପର୍ବର 5, 6, 7 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଦର୍ଶାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 66ଟି ପୁସ୍ତକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ ସେଇଟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ତାହା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାହାକୁ ନମସ୍କାର କର, ତାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମର, ତାହା ନୁହଁ। ସେଇ ପଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଖସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଦିନ ଠିଆ ହେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ସଂଯମ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦ ପଢ଼ିବା। 2 ପିତର 1, 5, 6, 7। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ। ହଁ କହିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ନାହିଁ ହେଲା କାଲି, କାଲି କରିବି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ପଢ଼। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ, ଭାତୃସ୍ନେହ, ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କରିବା କି ସମସ୍ତେ? ହାଲେଲୁୟା। କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଶାସନ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏହା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ରାପ୍ଚର ନିଦର୍ଶନ ଏହା ଅଟେ। ରାପ୍ଚର ନିଦର୍ଶନ ଏହା ଅଟେ। ଏହା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦମର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର ଆଦମର ଫ୍ୟୁରି ପାଇଁ ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଥିଓପିନି ତା ପାଖରେ ଆସୁଅଛି। ତା ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସଂଯମତା ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ତା ପାଖରେ ରହିଲା ଭାଇ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯେଉଁ 1 ପର୍ବର ଆଦମ ଫ୍ୟୁରି ଥିଲେ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଆଦମ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। এই ଶାରୀରିକ এই ମାଟିର ଶରୀର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ এই ଜଗତରେ ରଖିଛୁ। ଆମେମାନେ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ନିଜର ରକ୍ତକୁ ବହାଇଲେ ଏବଂ ସେଇ କଳୁଷିତ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ମୋର କଳୁଷିତ ପାପକୁ ମାର୍ଜନା କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ নত କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ରତା ସହିତ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଏହା ସେହି ସମୟ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ମୁଖରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। এই বাক্য ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। Thank you Lord Jesus. ধোই মতে যিশু রক্তে ধোই
রক্তে যিশু রক্তে কর মোর পাপ ক্ষমা কর মোর পাপ ক্ষমা কর মোর পাপ ক্ষমা কর মোর পাপ ক্ষমা হে পবিত্র আত্মা হে পবিত্র আত্মা হে পবিত্র আত্মা হে ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ତୁମା ଧଇ ମତେ ଯୀଶୁ ରକ୍ତେ ଧଇ ମତେ ଯୀଶୁ ରକ୍ତେ କର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର ମୋର পাপ ক্ষমা কর মোর পাপ ক্ষমা কর মোর পাপ ক্ষমা হে পবিত্র আত্মা হে পবিত্র আত্মা হে পবিত্র আত্মা হে পবিত্র আত্মা আসন্ত আমি সমস্ত প্রার্থনা করিবা ধন্যবাদ গৌরব তুমি পাও প্রিয় প্রভু যীশু রাজা তুমি রাজা মানক রাজা প্রভু মানক প্রভু প্রভু 2000 বর্ষ পূর্বে এই জগৎকু তুমি আসিছিল বাপা মোর পাপকু উদ্ধার করিবা নিমন্তে সেই ক্রুশ কাঠরে তোমার বহুমূল্য রক্তকু ঝরাইল সেই রক্ত মতে প্রক্ষাণ করছি সকল পাপর ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছি বাবা মণ্ডলী থিবা প্রত্যেক জনক পাই মধ্যে প্রার্থনা করছি আমি সমস্তে প্রভু আজ পথভ্রষ্ট হয়েছিলু এ বাক্যর অবাধ্যতা জীবন থিলা প্রভু কিন্তু তোমার দয়া তোমার অনুগ্রহ তোমার যোজনা সকাশে প্রভু যীশু বাবা প্রার্থনা করছি আমার জীবন তুমি সম্পূর্ণ সেই বলিকৃত মেষ শাবক তুমি হি অঠ যীশু রাজা সেই রক্তর সেই পাপর ও প্রভু সেই পাপকে উদ্ধার করে পাই সেই বহুমূল্য রক্ত বহাই গলা আউ সেই মেষকু বলি দিয়া গলা আউ তাহার সেই চর্মর বস্ত্র আমাকে পরিধান করা গলা প্রিয় প্রভু আমি মানে তোমার সন্তান সম্পত্তি অছু যেতন প্রভু আজ প্রভু হজর উপাসনা অংশগ্রহণ করিব বাপা তুমি সমস্ত আশীর্বাদর আকার কর আম জীবনের প্রখ্যান জীবন দিও অনুতাপর জীবন দিও কুণ্ঠাবোধ আত্মাকে সম্পূর্ণ দূরীকৃত করে দিও যীশু নাম হালেলুয়া ছোটরু বড় প্রিয় মানক সমস্তকে তুমি দয়া কর এ বাক্য নিজকে আমি সমস্ত সমর্পণ করুছু নিজকে নতমস্তক হউছু নিজকে উৎসর্গ করুছু প্রভু তুমি দয়া করিଅছ এবং আমার জীবন তুমি প্রখ্যান করিଅছ প্রভু আমার সকল পাপ কার্যগত পাপ আজি আমার অবাধ্যতা জীবন কার্যগত পাপ সম্পূর্ণ প্রভু যীশু নামে ক্ষমা প্রাপ্ত হউ যীশু নামে প্রভু আমি সিধাসলখ সেই রক্ত সেই দ্রাক্ষারস এবং সেই মাংস সেই রোটিকে সেবন করা এবং তোমার সে বাক্যকে আমি স্মরণ করা তুমি দয়া কর বসা প্রত্যেক জনকু সান সান পিলামানଙ୍କୁ আম সমস্তଙ୍କୁ বৃদ্ধ অবস্থা যা প্রত্যেক জনক মধ্যে তুমি আশীর্বাদ আকর করি এই বাক্য দ্বারা আমাকে সম্পূর্ণ সূচি করছ ধন্যবাদ অতি শীঘ্র আসুথিবা প্রেমময় উদ্ধারকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে এই প্রার্থনা মাগুছু আমেন হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড থ্যাংক ইউ লর্ড জিজস আসন্তু আমি মানে এই সমরে গান করিবা গান